Hello guys, welcome back to my channel. For today's video, we are going to do a haul again. So, actually, last month pa dyan ako siya na-buy. So, sa 11/11 nga sale. And, karon pa dyan ko nagka-time to do a haul. To do a haul. And, actually, dili siya tanan Shopee and ang uban is ukay-ukay or appliance ba na tawag? Basta. So, if you want to know what I bought, so let's get started. First, let's start sa Shopee. And first thing is ganito. Super ganahan jud ko makapalit ani. And first is this is from the SM store. Wait. Check sa na ako. The SM store. So this is just a scratch map. So, fun fact. Ganahan jud kay ko mag-travel atog mga lugar. So, inani yung dagway. So, around the Philippines lang sa Philippine scratch map. So, if nakaadto na ka og example, diri sa Moala del Norte, scratch lang nimo siya and then murag nay color sa ilalom. So maunang ma-mark nimo siya as nakita or naadtuan na nimo siya. So giplan jud nako siya ibutang somewhere diri sa room. Para ma-start og scratch na nako ang ako mga naadtuan. And actually ang sa promo sa SM store is free shipping on 299 or 200, dili ko sure basta. So since kani is like 200, I need to add this to makeup remover and cleansing wipes. So duha, buy one take one ni siya. So pila man ni? So buy one take one ni siya. This is for 59. So, 250 rather ang free shipping sa SM store. So, that's that. So, next shop is ang fashionapple.ph. So, nagkuha ko og 3 things. First thing is kaning murag perfume, travel perfume. So, abi na kog mura siyag atomizer, which kanang na siya katong na buslot dere sa bottom, then imong ana sa real perfume nga bottle, then pump lang nimo, pero kung ano din siya kanang normal travel spray nga inan. Then, murag na lang siya case. Pero, okay lang. Kanina lang. Okay. Sad. And, second one is kaning lapel mic. Pero, sadly, dili siya mo work. So, tag 79 ni siya. What do you expect? Anyway, kanina
kaning travel perfume atomizer is for 65 pesos. And third one is this belt. Nani siya. And na siya round buckle. Ano lang siya. Simple na black leather belt. And this is for 89 pesos. So, that's all sa fashionapple.ph. So, next is Jose Chua Jr. And I saw Jose Chua Jr. sa Shopee is kanang mga phone accessories or camera accessories. So, I bought this hand grip stabilizer and mini tripod. So, ayos ko siya packaging kay inani siya, Tupperware. So, inside is kaning stabilizer. So, tripod sad siya. And ibutang ni mo dire and na siya mobile mount, phone mount. Bells tani mo siya dire. And yeah. Oh, diba? Kay sometimes listen man gid ko on sa Gorilla Pod kay wala, flexible lang kay siya. So, kinda useful kay siya. Pwede rasan nimo siya maana or ma-tripod. So, that's that. Isa ra kong gipalit sa ilahang shop. Okay, next is Jajawang 1B08. Muna yung shop name. So, I bought only one item. And this is, it's the hand stick. Excuse me. So, I only bought one item and it's the handy stitch. So, inani lang siya. So, but nga, need niya og 4 ka AA batteries. And, kaniyahang, unsa tawag gani? Basta musaka na siya. Pagsaka nimo niya, kanilang dahil imong i-press para mag-stitch na din siya. You know, basta mauna na siya. Na-try na ako niya siya, so. Next shop is kaning 25 Rodel. And I bought pants. Murag mom jeans. And nasa tatak na Bershka para rot. So this is for 500 pesos and free shipping. So I don't know kung mag-try on ko ano or basin. You'll know at the end of this video. So, kanira akong gibay. Then, na siya free nga tank top. Which is color blue. And Forever 21 na sa Chua. So, mag-try on na lang dito ani. So, next is akong ukay na napalit. Mga last month yapon siya. So, first is this top. Sporty. So, di ba nauso naman sad karon ang kanang na zipper sa front,
mura siya tennis nga jersey. So, mo na. White lang siya and all. Then, neon green sa sides and sa zipper and dire. Sayang print. Siya. So, next is polo. Checkered polo. Di ko siya kung maigos ako. Maragaman. So, polo. Self-explanatory. So, next is another polo. Gingham print. Gingham pattern. Nga yellow and white. Siya. Then, ang iyang tela is dili siya normal nga tela. Hindi ko kabalon sa. Ay, nana. Murag, basta. Mauna na siya. So, this is the third one. And last one is this top na super, super, super cute. Gingham gyapon. Duha na akong palit ng gingham. Gingham top na inane. With ruffles siya sa sleeves. Ruffles sa sleeves. Color. Then, na siya one button dire. Then, ano siya? Cute lang kay siya. So, lastly is sa Kim store. And, super essential. I bought a power bank. So, this is the power bank. Ang brand niya is Jaguar Electronics and na siya 20K nga mAh. Super dugay kay siya na mahurot ang battery. So, murag mag 1 week na and duha pa gyapon. Siga din. So, ang disadvantage lang ani is bugat jud siya. Well, okay lang. Na-compensate sa niya yung abilities to charge. So, next is this apricot OTG ng USB for iPhone. 16 gig lang na siya. So, kane para ma-diretso iPhone. And this is the usual USB nga port. Walay apil ang keychain. Ako na siyang gibut ng keychain. So, na ako yun na last, pero naguba lang siya. So, need man sad na ako siya. So, buy na lang ko new. So, these two ang gibalit sa Kim store. And I guess that's all for this video. Thank you guys for watching. I hope you enjoyed it. And don't forget to click the thumbs up button if you like these kinds of videos.
Don't forget to subscribe down below and click the bell button beside it if you want to see the next videos. And comment down below your video requests. Please. Comment down below your video requests or any comments or reactions or suggestions. And don't forget to follow me in my social media accounts. Everything will be linked down below. And see you in my next video. Bye!